बारिश साहब को दाऊद आकर तलावत कुरान पाक से इस महफिल का आगाज करें। मुहतरम जनाब क़ारी सैयद आबिद हुसैन शाह साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ लाएं और कुरान पाक की तलावत से हमारे मुस्तफ़ीद करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق